boleh guna Malay language dan boleh guna bahasa Indonesia. Jangan guna bahasa Jawa atau bahasa Sunda, tak paham Dr. Mutia nanti apa satu. Jadi kita guna English, Malay, and Indonesia language je lah. Okay, the first, once more, thank you very much for the participant and especially the speaker, Ibu Dr. Fajarina. Di sini sebut ibu lah, di sana sebut puan. Jadi ibu, kalau di Malaysia sebut ibu, sebenarnya ibunya anak-anak. Kalau di sini maksudnya puan. Puan Dr. Fajarina, PhD, sarjana ilmu politik ya. Iya. SP ini dan MSc Communication, lecturer Esa Unggul University Jakarta Indonesia, and Associate Promotia Sobiha Abdul Halim, lecturer University Sultan Zainal Abidin Malaysia. Saya belum tanya lagi dari mana tahu Yaya Herianto itu nanti sajalah. Saya juga dalam Zoom ini, jadi welcome you all, ASEAN communities, student and lecturer too. The second, right now, mungkin karena ini Dr. Mutia dan Dr. Fajarina tu first time sama-sama sekali pertama lah. Professor, Associate Professor from Malaysia is the Board of Trustee, and from Indonesia tu nanti mau letak logo Uniza juga dekat situ, belum ada lagi. Karena the first, I think from Uniza, Associate Promotia lah, karena saya mengenali dari Yaya Herianto itu. Betapapun saya selalu menjemput dari Universiti Malaysia Terengganu, UMT. ada nanti kalau nanti mau kenal, saya bagi tahu my friend dekat sana, ada Dr. Evi, namanya sebenarnya Nur Rasidah Mukhtar, tetapi dia dipanggil Dr. Evi. Dia dulu ambil PhD dekat Australia. Dari bidangnya hampir sama dekat you, dia macam creative management and marketing macam itulah. Jadi saya kira saya boleh menjadi orang tengah untuk mengconnectingkan Muslimah Terengganu ni dari academic background. Right? Terima kasih, Prof. Jadi nanti saya dapat pahala je lah. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita menjemput atau mengundang Dr. Fajarina SAP MSI. Macam saya terputus tadi ya suaranya ya. Udah boleh dengar nggak suaranya sekarang? Boleh, boleh. Tadi macam terputus kejap. Betul ya? Terputus kejap. I inform Dr. Mutia, I will to introduce you with Dr. Evi from UMT, tambah kawan sebagai connecting people of Muslimah Terengganu. Ibu Dr. Fajarina, you are the first speaker right now. Time is you. Silakan mau guna PowerPoint, you co-host right now. You will. Oh, jadi saya bisa presentasi share screen sendiri atau sama Pak Gumilang ya? Boleh dibantu Mr. Gumilang, boleh Ibu sendiri, mana Ibu suka aja. Oh ya, baik-baik, terima kasih. Saya mulai aja ya. Halo, iya. Terima kasih. Mau dibantu, Bu? Saya kayaknya iya deh, di share aja ya. ya. Baik Bu, baik. Oke, very clear, sangat jelas. Iya, sangat jelas ya. Oke, terima kasih. Saya open lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sesuai dengan tema kita kali ini, kita akan membahas tentang strategi PR dalam arti untuk bisnis pariwisata ya, tourism business. Sebenarnya ada hospitality, tapi
bukan menghilangkan, tapi nanti saya singgung di sela-selanya aja ya. Jadi Oke. oke, mulai dengan pengertian ya. Jadi di sini perlu dikasih tahu digarisbawahi bahwa PR itu adalah komunikator untuk publik dalam suatu lembaga gitu. Jadi dia betul-betul adalah komunikator yang berdiri sendiri independen gitu ya. Nah, untuk tugasnya PR itu punya strategi. Kalau strategi sendiri itu artinya adalah tahapan. Tapi dalam hal ini eh, strategi PR itu punya pengertian ya. Artinya di sini adalah alternatif optimal yang dipilih untuk ditempuh guna mencapai tujuan PR dalam kerangka suatu rencana PR. Jadi sebelum PR melakukan tujuannya atau tugasnya uh, itu harus memiliki strategi. Nah, lanjut. Kemudian di sini ada bisnis turismenya. Artinya bisnis pariwisatanya itu adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Nah, coba lanjut deh. Nah, ketika PR disandingkan dengan bisnis, maka PR di sini itu berfungsi sebagai mendukung pemasaran. Jadi PR sendiri bukan bagian pemasaran juga bukan bagian PR. Tapi kerjanya PR itu bisa untuk semua bagian di dalam perusahaan atau lembaga yang diwakilinya, tak terkecuali pemasaran itu sendiri. Nah, karena ada gabungan konsep antara PR dengan marketing, itu ada lahir satu konsep baru yang dinamakan marketing public relations. Lanjut. Bisa dilanjut ya. Nah, ketika ada konsep baru timbul karena adanya PR dengan marketing, maka menghasilkan konsep baru namanya marketing PR. Nah, di sini perlu dijelaskan marketing PR itu apa gitu ya. Di sini jelas bahwa marketing PR itu sebagai suatu proses perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian program-program yang memungkinkan terjadinya pembelian dan pemuasan konsumen melalui komunikasi yang baik mengenai impresi dari perusahaan dan produk-produknya sesuai kebutuhan, keinginan, perhatian, dan kesan dari konsumen. Jelas di sini dari pengertian marketing public relation sendiri bahwa murni public relation ini membackup untuk kegiatan marketing dalam suatu perusahaan. Tapi ingat di sini PR itu bukan bukan sebagai marketingnya atau bahkan sales ya, bukan. Tapi dia mensupportnya dalam hal apa? Next coba. Nah, dalam hal apa mensupportnya PR dalam pemasaran ini? Yang pertama, MPR sendiri punya tujuan ya. Nah, tujuan itu ada beberapa. Yang pertama adalah membangun kesadaran. Nah, dalam hal ini, PR itu menempatkan cerita di media untuk memperoleh perhatian. Nah, memperoleh perhatian ini karena dia mensupport pemasaran, maka perhatiannya tentu kepada produk, pelayanan, personil, perusahaan, atau ide-ide yang lain. Jadi di dalam hal ini, tugas MPR adalah membangun kesadaran di benak publik terhadap produk dan pelayanan jasa ya, kalau memang itu bergerak di bidang jasa dari lembaga atau perusahaan yang diwakilinya. Kemudian yang kedua adalah membangun kredibilitas. Nah, dalam hal ini, PR dapat meningkatkan kredibilitas dengan mengkomunikasikan pesannya dalam teks editorial. Dalam hal ini, PR punya tulisan ya, PR writing yang bisa mensupport pemasaran untuk membangun kredibilitas. Jadi kredibilitas ini caranya adalah dengan membuat PR writing berupa teks editorial dan kemudian dikomunikasikan kepada semua publiknya atau publik sasaran yang dituju. Nah, kemudian tujuan MPR yang ketiga adalah mendorong wiraniaga dan penyalur. Nah, MPR di sini dapat menolong semangat wiraniaga dan penyalur. Bagaimana caranya mendorong semangat gitu ya? Nah, dalam hal ini cerita tentang produk baru sebelum diluncurkan atau cerita tentang bagaimana
alur produk itu apa dari bahan mentah gitu ya, terus diolah di pabrik segala macam, jadi bisa mendorong pedagang dan penyalur tuh tahu gitu loh bagaimana proses produksinya, suatu produk atau pelayanan itu seperti apa. Itu membantu sekali tenaga penyalur tuh memasarkannya. Jadi ketika ditanya sama customernya, dia bisa menjelaskan, dan itu bisa eh, diambil dari hasil kerja MPR itu sendiri. Kemudian MPR sendiri adalah tujuannya mengurangi biaya promosi. Kenapa perlu sekali PR dalam suatu perusahaan? Karena PR itu dia menghasilkan publikasi ya, publisitas. Jadi itu bisa menekan biaya promosi periklanan yang mahal. Nah, begitu juga MPR bisa mengurangi biaya promosi. Jadi biaya yang dikeluarkan MPR itu lebih sedikit. Nah, semakin kecil anggaran perusahaan, nah semakin kuat alasan menggunakan PR, dalam hal ini MPR, untuk memperoleh perhatian seperti itu. Nah, lanjut. Nah, kemudian apa sih fungsi MPR itu sendiri gitu ya? Yang pertama adalah memberi edukasi. Nah, jelas ya, kalau di sini bukan pemasaran, murni pemasaran, apalagi sales gitu ya, tapi di sini betul-betul mensupport kegiatan pemasaran dari lembaganya. Nah, PR di sini memberi edukasi, gitu, edukasi kepada konsumen. Nah, edukasi juga gimana menggunakan produk yang sudah diluncurkan, atau edukasi manfaat produk. Jadi murni edukasi. Yang kedua, fungsinya adalah meluncurkan merek atau produk. Jadi meluncurkan kembali merek-merek lama, meluncurkan produk baru sebelum iklan komersial, atau meluncurkan produk saat tidak ada anggaran untuk iklan, meluncurkan ulang produk yang sudah ada, mengenalkan produk baru pada kalangan media atau press launching. Namanya press launching. Jadi dalam hal ini MPR itu bertugas untuk meluncurkan merek atau produk itu yang non komersial, tidak advertising, tidak periklanan, tapi ada cara seperti ini press launching ya. Jadi mengenalkan itu kepada kalangan awak media. Nah, kemudian yang ketiga membangun event merek. Nah, ini juga ya dalam hal ini kalau misalnya pemasaran punya agenda untuk launching produk, nah itu bisa menggunakan MPR itu fungsi MPR itu untuk event brandnya itu sendiri. Kan ada brand of product gitu ya. Nah, itu MPR bisa membantu dalam hal itu. Kemudian mengembangkan pelayanan publik kepada konsumen, mengembangkan akses informasi konsumen ke perusahaan, dan menindaklanjuti keluhan baik langsung maupun dari surat pembaca. Nah, dalam hal ini kerja PR seperti customer service ya, tapi bukan murni customer service, tapi dia bisa membantu untuk memberikan pelayanan kepada publik mengenai apa yang diperlukan oleh publik itu, baik itu keluhan maupun tanya jawab mengenai produk atau pelayanan dari perusahaan atau lembaganya. Kemudian selanjutnya membantu media untuk melakukan tes produk. Nah, dalam hal ini memberi edukasi kepada media mengenai produk, memberi pemahaman terhadap cara-cara penggunaan produk dan kelebihannya. Nah, ini lagi-lagi adalah hanya memberikan edukasi. Jadi membantu media melakukan tes produk. Kemudian mengajak media dan masyarakat melihat proses pembuatan produk. Nah, dalam hal ini MPR bisa saja membuka namanya factory visit. Jadi kunjungan pabrik di waktu-waktu tertentu, diajaklah media atau sekelompok masyarakat, bisa juga anak sekolah ya, biasanya begitu ya, diundang untuk mengetahui sendiri proses produksi dari perusahaan atau lembaga yang diwakilinya. Nah, itu adalah fungsinya. Nah, kemudian lanjutnya, kemudian kegiatan MPR sendiri karena dia bertugas sebagai komunikator dalam suatu lembaga atau perusahaan, ya tidak jauh dari itu ya. Jadi dia punya terbitan macam-macam media, in-house media, kemudian bikin event-event, kemudian memberi dana sponsor bisa, kemudian membuat news ya, mau press release, mau press conference dan segala macam. Bisa juga ceramah ya. Kemudian kegiatan layanan masyarakat dan media identitas. Seperti itu. Nah,
kemudian yang di dalam MPR sendiri itu ada pesan yang harus diperhatikan dalam menulis sebuah pesan dalam MPR ya. Yang pertama adalah pesan itu harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian komunikan. Nah, inilah tugas dari MPR sendiri untuk mengemas bagaimana pesan itu bisa eye catching dengan di mata khalayaknya gitu ya, sehingga menimbulkan rasa penasaran selanjutnya dari publiknya atau komunikannya. Kemudian pesan juga harus menggunakan lambang-lambang yang tertuju pada pengalaman yang sama antara komunikator dengan komunikan. Jadi dalam hal ini semakin sama lambang yang diberikan komunikator, kemudian komunikan pun bisa menangkap itu karena sama-sama mengerti gitu ya. Nah itu lebih bagus dalam pesannya itu. Nah kemudian yang ketiga, pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut. Nah dalam hal ini harus ada namanya small research, bagaimana khalayak itu butuh apa gitu ya. Kadang-kadang khalayak itu dia butuh tapi dia tidak sadar. Nah ini yang harus ditangkap oleh orang pemasaran, dan dalam hal ini MPR bisa membantu membikinkan pesan yang bisa membangkitkan itu gitu. Yang keempat adalah pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan tadi yang layak bagi situasi kelompok, di mana komunikan berada pada saat ia digerakkan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki. Nah, pesan juga harus menyediakan suatu jalan gitu ya, jangan sampai tidak ada tanya jawab segala macam gitu ya dalam pesannya itu. Kemudian strategi MPR sendiri adalah apa gitu ya. Jadi di sini tadi sudah disebutkan bahwa kegiatan MPR itu merupakan kegiatan yang memadukan antara marketing dengan kerjanya PR. Nah, di dalam konsep PR ini, strategi MPR itu karena memadukan pemasaran dengan kerja PR, dia punya strategi khusus yaitu namanya 3W strategi. Strategi 3 cara gitu ya. Gunanya untuk menciptakan opini publik dan yang favorable atau menciptakan citra. Nah, apa saja 3W communication, 3W of MPR ini? Yang pertama adalah push strategi. Nah, ini adalah strategi merangsang. Artinya apa? Dalam aktivitas push MPR ini harus memiliki dan mengembangkan kekuatan untuk menarik perhatian publik. Bisa dari sisi push marketing, yaitu strategi promosi yang digunakan oleh pemasar akan merek produk atau jasa yang dikelolanya sampai ke pelanggan. Nah, dalam hal ini bisa dipakai beberapa cara ya. Nanti ada contohnya. Next aja dulu. Nah, kemudian yang kedua adalah push strategi. Nah, dalam sisi ini push strategi bisa menjadi pendorong atas keberhasilannya kegiatan pemasaran. Tujuan dari push strategi sendiri adalah menanamkan pemikiran kepada orang-orang melalui promosi ataupun iklan. Nah, yang selanjutnya adalah pace strategi, mempengaruhi opini. MPR sendiri memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menciptakan opini publik yang menguntungkan melalui kegiatan kemasyarakatan berupa event dan sponsorship. Strategi ini juga untuk membujuk sehingga masyarakat atau pelanggan berpotensi dapat mendukung agar tercapainya tujuan MPR itu sendiri. Nah, kalau di dalam penelitian, ini ada contoh sebuah penelitian ketika mau mempromosikan suatu bisnis pariwisata gitu ya. Nah, ini bisa dipakai. Jadi ada contoh ini penelitian dari Maman Kantamalah. Ini dia meneliti tentang strategi PR dalam promosi pariwisata. Nah, karena ini adalah core-nya bisnis pemasaran, jadi Maman itu mengangkatnya dengan pendekatan MPR gitu ya. Nah, di dalam di sini Provinsi Banten yang penelitiannya ini bisa saja di dalam satu provinsi itu macam-macam yang dia mau jabarkan menjadi 3Ws-nya gitu ya. Kalau di sini ada namanya strategi media PR dalam promosi pariwisata. Nah, Provinsi Banten sendiri punya banyak media untuk bisa mempromosikan pariwisatanya. Sini ada publikasi organisasi, terus berita berkala, pamflet, leaflet, dan buklet, poster, dan sebagainya. Kemudian kedua adalah strategi special event dalam promosi. Nah, ini biasanya sangat sering gitu ya, ada special event dalam promosi. Kemudian ketiga, strategi pengembangan produk wisata.
Kemudian yang keempat, strategi menjalin kerjasama dengan publiknya. Nah, bila diterapkan di 3 ways strateginya, itu ada yang pertama adalah ini kebetulan pull dulu ya, pull strategi. Sebenarnya bisa dibalik-balik aja, push, pull, PC itu bisa tidak harus berurutan seperti itu. Tapi di sini di pull strategi itu Dinas Budaya Pariwisata Banten yang dalam ini yang melaksanakannya, walaupun memang bukannya MPR secara khusus, tapi dia menjalankan fungsi MPR gitu ya. Nah, ini melakukan dengan cara promosi dengan menggunakan publikasi tentang objek wisata yang ada di Provinsi Banten menggunakan media yang disesuaikan dengan sasarannya. Nah, dalam hal ini kerahkan semua media yang ada di dalam provinsi itu gitu loh, yang bisa digunakan. Nah, dalam hal ini tidak hanya media massa gitu ya, media in-house juga bisa dipakai. Media in-house itu bisa magazine in-house gitu ya, itu memang untuk publik internal tapi bisa juga dilemparkan ke eksternal gitu, keluar dari di dalam provinsi sendiri bisa untuk keluar gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah strategi. Nah, ini strategi merangsang di sini Disputper Banten secara terus-menerus mengembangkan produk pariwisatanya dalam bentuk kepikiatan, akomodasi, food and drink, catering, support facilities, dan other infrastructure. Dalam hal ini membenah diri lah gitu loh. Kalau mau dikunjungi pastikan harus sedemikian mungkin ditata gitu. Jadi pengelolaannya tempat pariwisata itu sangat penting dan bukan hanya hanya pengelolaan tapi apa sih yang kalau ke sana itu jangan sampai kering gitu, garing gitu ya. Jadi dikasih juga misalnya food and drink-nya ada gitu ya. Terus ketika ke sana itu tidak susah cari toiletnya susah misalnya gitu. Atau malah bahkan ke sana itu untuk akomodasinya susah. Kalau perlu kita kasih bis yang bisa antar jemput gitu. Nah, yang ketiga Waktunya adalah tinggal 5 ya, menit. oke ya, terakhir ini Pak. Yang Oh, ketiga adalah ya, mempengaruhi opini. Nah, jadi dalam hal ini strategi itu bisa jadi buat seperti pemberian potongan harga, pemberian kemudahan bagi pengunjung dan sebaran kegiatan yang ada di calendar event. Nah, ini biasanya suka dibagikan baik itu di media massa atau bahkan brosur-brosur yang ketika turis itu ke sana nanti kita kasih dia gitu untuk dibawa lagi pulang ke tempatnya gitu ya untuk bisa oke. lagi ke yang lainnya ya. Ya, saya rasa begitu saja. Terima kasih. Thank you. Rupanya Ibu Fazarina sudah menyiapkan waktu yang sangat bagus time manajemennya. Jadi masih ada sisa masa tapi sudah dihadkan pada masa yang sesuai. Oke, Puan Mutia, tadi kalau di sini bilang Ibu kan, Ibu ataupun Puan Fazarina, tadi bilang Provinsi Banten, itu kalau di Malaysia itu macam Selangor, negeri Selangor. Jadi kalau you datang ke Jakarta, you akan turun di Jakarta International Airport, itu sama dengan KL International Airport. Sebenarnya KL International Airport letak dalam Selangor sebenarnya, kan? Nah, apapun dia kata Kuala Lumpur International Airport, tapi letak dalam Selangor. Nah, begitu juga Jakarta International Airport itu letaknya dalam Banten, Banten. Provinsi Banten, yang Iya. tadi dikata oleh Dr. Fazarina. Jadi you Sama dengar dengan UI, Banten-Banten. Pak. Kalau UI Ya, kan di Depok. Depok, tapi klaimnya Jakarta. Ya. Jadi nanti berkaitan dengan Banten nih, dia kata banyak kawasan. Thanks to Asian lecturer because to invite me tonight, and Alright. especially to our Honorable Professor Tengku Syahrul Riza, founder and also CEO for ALC. My topic tonight is rebuilding sustainable tourism industry for the future. Boleh share my slide? You have to share to Gumilang before yet. You can to share by yourself if you want, but Gumilang can to help you if you want. I think better Gumilang share. Okay, Pak Gumilang.
Encik Gumilang, tolong bantu share kan? Okay. Right Thank now, you. please. Yeah. Okay. Everything that's first slide, the second slide. Okay, everything that was once deemed normal was changed the moment we experienced the pandemic. The coronavirus affected business, school, and even travel, and we were all forced to stay at homes. The tourism industry worldwide to a massive hit due to statewide lockdown that prohibited local and international travel. So how will this sector be itself up after the pandemic ends? Let's take a look at how the tourism industry is coming back to life as a restriction is. Next slide. Now we want to see how pandemic COVID-19 give effect to tourism industry. Next slide. Why it show like this? Cannot support or what? Ya, Kang Indah itu tulisannya kok jadi macam itu. Oh. Kenapa boleh macam itu ya, tak kotak-kotak aja, tak tampak apa dia punya wordnya. Boleh diteruskan atau apa yang okay. Right. The second slide, I think this is not second slide. Oh. Apa yang telah berlaku? Kenapa dia menjadi? I need to share. Wait. Okay, you can. Maybe he need to off, then I can share. Kang Indah, boleh turunkan saja, beliau akan share sendiri sebagai co-host. Okay. Okay, very clear. Video. Okay, very clear. Okay, is it clear, my slide? Very clear, very clear. Okay, thank you. Okay, we go to the next slides. Is how pandemic COVID-19 give effect to tourism industry. We will see here the coronavirus outbreak in the early months of 2020 already imposed a significant threat to the tourism industry in the world. Hence, the tourism industry suffer a huge loss. This is especially so for the airlines and hotel industry. For example, at least 120 hotels were closed either temporarily or permanently due to the pandemic in Malaysia. Additionally, travel prohibitions and falling demand worldwide have put the airline industry at risk of bankruptcy. For example, AirAsia, Malindo Air, and Malaysia Airlines, which is a Malaysian three largest airline, have implemented wish cards as well as unpaid leave, depending on the income range and positions. Besides that, many tour guides struggle to cope with unemployment due to the coronavirus due to no tourists and tour. Refer to World Tourism Organization's international travel plugged by 72% in 2020, the worst year on record for tourism, resulting in 1.1 billion fewer international tourists worldwide, putting the number of travelers back to level of 30 years ago. Now I want to share about what is the tourism industry. Before we go to further, I would like to share tourism industry itself. Tourism that is a well-managed benefit everyone. This industry can be especially significant in regional locations since it diversifies the economic base and increases employment. A definition of the tourism destination that reveals the importance of the geographical space and the attraction that are within the space is often quoted by Medley, who argues that countries, regions, towns, and other areas
which attract tourists are main location of tourism activities and tend to account for most of tourist time and spending. They are the main concentrations of tourist attractions, accommodation and other tourist facilities and services, where the main impact of tourism, economy, social, physical occurs. Special attention should be given to the surrounding environments, the impact of tourism upon the environment, the steady development of the tourism sector accompanied by the constant care for nature should constitute new direction of action in the tourism industry. Meanwhile, tourists are defined as a short-term visitors who stay for at least 24 hours in a location. Their visit might be considered leisure if they travel for relaxations, health, sport, vacation, or research or religious reasons. As such, the activity of traveling and visiting is defined and recognized as tourism. It is essentially a collection of related tourism activities that occur when visiting a location. Tourism strategy should consider first of all an inventory of resources, evaluation of the potential market, the service provider, an important part in this respect being played by local or regional community as well as by the partnership between public and private organizations as decision factors. This is a tourism industry example. We have a theme park, industry, hotel, share accommodation, cruise, tour guide, culture and heritage center. Okay. A difference between tourism and hospitality. Hospitality is a broader industry that encompasses numerous tourism-related companies. Meanwhile, tourism firms are frequently classed as hospitality businesses because they rely on deep and lasting connection with their client to flourish. The tourism and hospitality sector are distinct. The former is a smaller industry that focuses only on travel activities. The latter is a more significant industry that covers all companies requiring solid and lasting client connection. For example, tourism involves giving guided tours to tourists, whereas hospitality involves assisting customers to ensure they have a positive experience. So we want to look at the importance of the tourism industry. Tourism is essentially a reasonable broad business that consists of numerous sectors or sub-industries that produce and supply a variety of similar but distinct products and services that drive tourism demands and enable tourists to tour and travel. Hence, here are some reasons why tourism is essential or important. First of all, image of country. One of the most effective means of promoting a country is represented by tourism. Many governments perceive tourism as an opportunity, especially for economic development, but unfortunately do not invest sufficiently in this project, in ensuring quality service or infrastructure, and even less in elaborating a tourism strategy, which is in such situations gain major relevance. The informational offer should respond to questions such as what is there worth seeing, what is that tourists prefer, the most visited places, tourist attractions, and entertainment opportunities. In order to be efficient, this offer should equally address both the internal and external public, because the satisfactions and contentment of the internal public constitute tangible proof for the external public. And the second dimension is the increased economic growth. Tourism contributes to a country's total economic growth and development, as well as the advancements of its society and social structure. For example, better roads and sanitization systems are put in place to support the industry. In addition to encourage visitors, local residents will also benefit from it. In 2019, it also provides roughly 10% of global GDP in Malaysia, making it a significant component in international and national economic growth.
The other dimension is provide job opportunities. One of the most admirable aspect of tourism is that it provides people with many possibilities. Hence, within each country, the most apparent advantage of tourism is the development of jobs. During a high tourist season, there will be an influx of customers, which is great for local businesses. Tourism also create new job for local who are staying in the area, in addition to allow many new locally run ventures to flourish. And the other dimensions is provide various educational opportunities. When it comes to learning information and new experience for the integrated growth of the person, tourism is a wonderful motivator for students for all age in the educational sector. Additionally, since tourism provides various job opportunity for the younger generation, many of them are opting to get a degree in this field. And also for social benefits, the local may feel more proud of their culture and tradition as a result of tourism. Tourists will visit a nation to learn about the history behind the country and immerse themselves in the culture. Because most tourists want an authentic experience, this allows locals to display and celebrate their tradition and culture, preserving customs that might otherwise be lost. It also encouraged the growth of local heritage, monuments, and construction in this way. The location become tourist destination, bringing money into the economy and ensuring that the sites are carefully maintained and conserved throughout the times. The last one is encourage preservations of our environments. There is a desire for more ecologically friendly venues. Tourist attraction and businesses are now distinguish themselves by being environmentally conscious and offering eco tours. Therefore, tourism, if done correctly, has a positive influence on the environment well-being by changing how large ecosystems are treated. Because of their importance to the tourism sector, critical natural sites are now protected and conserved. Okay, we will look at how will the tourism industry adapt for post-pandemic. Okay, international tourism on track. We are back normal now. Right now, international tourism show robust performance in January to until September 2002, with arrival reaching 62% of in the first 9 months of 2022. And estimate 700 million tourists travel internationally between January and September, more than double, around 133%, the number recorded in the same period of 2021. A result was boosted by strong demand, improved confidence level, and the lifting of restrictions in an increasing number of destinations. Tourism performance was particularly strong in the third quarter of 2022, when an estimated 340 million international arrivals were recorded around the world. Okay, establishing better health safety. Destination must portray themselves as safe and secure, simple to reach, and compliance with COVID-19 travel regulation. They are accessible and non-disruptive to traveler plans. While visitors may be lured to nations that appear safer than their own, the safety message may be promoted alongside the destination other benefit. And accepting for digitalization. Fast digitalization has significantly impacted those working in the tourism industry, such as hotel booking. Hence, moving forward, they have to identify the potential of new technology to alter front and back office processes, such as e-commerce platform, which may provide a seamless consumer experience and enhance productivity. Besides that, due to the pandemic, people will expect more things to be contactless. So the industry will sooner or later have to adapt to contactless paying or services. Okay, to keep up with demand and competition, the tourism and hospitality industry has to stay updated with the latest trend to garner more tourists. Here are some
The upcoming trends is sustainable hotels, robot staff, smart hotel, VR, AR, contactless payment, voice search, and voice control. And we want to look at how rebuilding tourism industry via strategic public relation. Promoting a tourism destination should consider a series of factors which function as a conclusive point for the public, such as natural factor, relief, geographic positioning, landscape, vegetation, fauna, climate, the general factor of human existence and activity, traditions, transportation and communication, tourism equipment, accommodation and food facilities, sport and entertainment. What is a public relation actually? Public relations represent a unique way of promoting the organizations, its product or services by building a higher visibility in the public space. Um, Public relation may represent a bridge toward change, a mean for adjusting to the new attitude triggered by change. The literature defines a public relation like a strategic form of communication, which focus on obtaining the public understanding and acceptance regarding the process of establishing a good relation between an organization and the public, especially in terms of shaping reputation and communicating information. Through the communication and promotion strategies which they develop, public relations facilitate the building of confidence-based connection between the various organizations and the many categories of public, creating interactive relationship between the various levels of society. The British Institute of Public Relations qualifies public relations like a management reputations. Given that public relations are focused on reputation, the result of what you do, what you say, and what others say about that. Therefore, the practice of public relation is the discipline which center on reputation with the purpose of gaining understanding, the support and influence of public opinion and behavior. Um, Public relations represent a unique way of promoting the organizations, its products or services by building a higher visibility in the public space. In this respect, public relations aim at building positive relation between an organization and its public, an organization and the environment by means of a two-way communications. Okay, we proceed to strategic public relation and sustainable tourism industry for future. Public relations should make their presence feel, offering efficient communications and a promotion strategy related to tourist destination. It is expected that tourists will visit the tourist area with the highest development potential, both in terms of the site and the opportunities provided. In the tourism sector, public relations are more than a necessity. To meet the constant challenge, the public relation in the tourism sector should evolve towards turning into a management function which should lead to responsible approach. Public relation may support the tourism public sector, building a positive image and a favorable attitude toward the tourism product, respectively the tourism destination envisaged. The explanation lies in the fact that in the tourism sector, a favorable image creates motivation in making the decisions to buy the tourism product. So, public relations in tourism are a key element of the marketing mix, which resort to general influence tools, such as the relation with the media materialized in press tour, conference on tourism, fairs, and exposition, promotional activities, and also as special events. So creating a positive image, which may mean respect and professionalism, should constitute a reference point throughout this entire process. Because public relations aim at building a favorable climate, not only at the level of the tourism markets, but also at the level of the entire ensembles, with all its internal and external components. The ongoing transmission of message mean to inform consumer about tourism products with the intention of developing a positive attitude
towards the product and company, respectively, to generate favorable change in their consumption mentality and habits, represent an extensions of tourism promotion. Material for promoting tourism destinations includes magazine, brochure, and tourist guide, which may contain information about a certain events, route, maps and information on tourist attraction, information center in public space, park, shop, and also graphic boards placed on tourist track. In their turn, interpreter guides also play an essential part by the accuracy and coherence of the information provided during tourist circuits. There is 5 minutes more. Okay. So, according to the Cape Town Declaration, environmental concerns should be managed throughout the life cycle of tourist establishment and operation, including the planning and design phase. When we talk about the sustainable tourism, okay, is how we want to minimize the negative economic, environmental, and social impact. We want to contribute to the conservation of natural and cultural heritage, to the maintenance of the world diversity. We want to provide the access for physical challenged people, being culturally sensitive, gender respect between tourists and hosts, and building local pride and confidence. So sustainable tourism recognize the diversity of the world cultures and environment and encourage the positive interaction between the tourism industry, local communities, and travelers. In terms of public relations, sustainable tourism for future represent a process of responsibility of the public as well as of the tourism agents regarding need of practicing tourism with all the resulting implications. Sustainable tourism aims at the sustainable consumptions of tourism product, respectively the impact and the benefit that this type of tourism should have upon the environment and local community, economically, socially, and environmentally. So my conclusions, the tourism industry will survive the pandemic as it is vital to our country economy. Moreover, after being at our home for more than a year, people will be opting to go for more small getaway, reliving the local and international tourism. And sustainable tourism for future should become a reference vector strategically as well as economically, socially, and environmentally. Sustainable tourism may represent the most efficient approach, a real opportunity for exploiting and promoting local products and services, which may develop with a view to maximizing the positive impact upon tourism destination. That's my sharing. Thank you. Wow, welcome. Very interesting sharing. Okay. You can put down. Okay. If before that the song by video from Indonesian singer, right now Indah Gumilang will be read the question, some question in the email. Ada beberapa pertanyaan dihantar kepada email saya, tapi seperti biasanya saya mengambil dua orang saja untuk masing-masing speaker. Sekarang ini untuk Ibu Dr. Fajalina dari Manda. Sangat menarik sharing dari Dr. Fajalina tadi. Thank you, makasih. Dahulu PR officer agak mudah membentuk opini publik karena media partner hanya mendapat press release dari pihak corporate. Saat ini informasi bisa didapat dari berbagai sumber. Bahkan begitu banyak media sosial yang bisa menjadi kompetitor dalam tanda kutip bagi PR officer. Meskipun bisa jadi partner juga. Jadi bagaimana menjadi PR officer yang sukses di media yang sangat terbuka di era digital saat ini? Itu pertanyaan nomor 1, Bu. Wah, ini pertanyaan agak berat sedikit nih, sedap-sedap apa ini? Ngeri-ngeri sedap kata orang Medan. Oke, nomor 2 dari Widi.
Kalau kata orang Malaysia ini sedap tapi pelik. Nah, jadi jadi sedap tapi susah. Jadi nomor 2, sebagaimana Ibu sampaikan, PR program sebenarnya adalah supporting to marketing strategy. Goalnya adalah goodwill to good reputation. Sebenarnya MPR paling berhasil yang sempat Ibu observasi itu produk atau jasa apa sih? Nah, itu dia pertanyaannya. Wah, ini mau menguji dosen atau macam mana? Tapi tak tahulah, saya baca aja. Okay, this is the question for Professor Mutia. It's very interesting sharing, Prof. Madya Mutia. I get new knowledge from your sharing. Okay lah, banyak puji pula nih. Okay, dari Rani. Rani ini tanya macam ni. First sharing in point one remind at COVID pandemic impact to tourism. Right now in Jakarta, many mall or department store cooling down. Citizen not come to mall and destination for relax or fun. Many citizen not come to mall as destination for relax and fun. Therefore, this situation very difficult and bad news for the businessman. How about in Malaysia situation after COVID and how Terengganu tourism currently? Itu nombor 1. And the second question from February, what the best new strategy marketing and public relation must be of tourism businessmen to create program for develop and grow up of tourism business? What federal government and local government must be support to recovery this condition. Itu dia. Saya pilih 2 saja masing-masing lah. Masanya sudah masuk injury time ni. Okey, Bu, silakan dijawab 2 pertanyaan dalam 3-4-5 menit lah. Okay. Saya dulu. Iyalah. Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Ini pertanyaan yang smart ya, bagus. Berarti full attention tadi ya. Yeah. Memang sekarang dunia maya ya, new media, internet itu sangat memanjakan kita untuk memperoleh apapun di dunia maya ya, berita apapun, terus apa produk segala macam juga bisa. Cuman jangan dilupa kalau PR itu adalah komunikator resmi dari suatu lembaga. Sehingga apapun yang didapat di media maya ya, di new media itu media massa pun akan tidak sembarangan. Jangan sampai nanti hoax gitu kan, atau apalah gitu ya. Jadi tetap saja namanya media massa, dia akan mencari bank data, pusat informasi di dalam suatu organisasi perusahaan itu atau lembaga itu adalah PR-nya. Sehingga antara PR dengan media massa itu mutual ya. Jadi PR membutuhkan publikasi yang murah kan daripada iklan ya, dengan memaintain media relation-nya. Nah, media massa butuh berita. Nah, beritanya itu dia dapat dari PR. Jadi walaupun ada di dunia maya, tetap namanya media massa pasti mencari PR di dalam perusahaan itu. Dia tidak akan menuliskan satu hal yang bukan dikonfirmasi dari PR. Nah, itu nanti kena kode etik gitu kalau media massanya nyatut-nyatut aja dari sembarangan sumber. Itu yang pertama. Luna Maya pun cari media juga kan, apalagi yang maya-maya lain. Okay. Betul. Okay. Kenal Terus, ya Luna Maya. Nah, 2. jadi saya rasa itu ya yang pertama. Yang kedua, nah ini agak susah juga kalau tanya paling berhasil produk jasa apa sih? Jadi begini, PR itu kan adalah hasil kerja PR bisa dipakai oleh semua bagian dalam suatu perusahaan, tak terkecuali marketing. Marketing yang paling mudah meneruskan pekerjaan PR gitu loh, karena PR writing segala macam itu bisa digunakan untuk semua. Nah, kalau ditanya produk atau jasa yang paling berhasil untuk PR itu
Tergantung kalau misalnya NPR-nya itu berfungsi bagus ya, artinya di bisnis pariwisata ya bisa. Contohnya tadi perusahaan Provinsi Banten itu kan disebut part itu kita anggaplah menjalani fungsi NPR. Nah, itu bisa lumayan sekarang kan gitu ya, wisatawannya datang gitu ya, karena ada kerjanya NPR itu. Jadi kalau di sini produk atau jasa yang paling berhasil itu tergantung kerja NPR-nya. Tapi ingat NPR di sini bukan murni marketing ya, tetap base-nya Pak PR, tapi dia punya tulisan segala macam gitu, media yang dia kerahkan semua itu yang dia punya, media spesial event segala macam, yaitu untuk mendukung apa yang diperlukan, mendukung pemasaran oke. Jadi namanya marketing PR seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya, yang produk atau jasa itu tidak bisa notabene kuliner. Oh ini enggak gitu loh. Jadi tergantung dari effort dari MPR-nya itu sendiri seperti apa. Oke, Masuk juga oke. turisme bisnis, oke. Baik, makasih Bu. Kalau saya boleh tambahkan, contohnya adalah Pak SBY dan Pak Jokowi. Nah, itu dia Ya, hasil dari MPR. ya, betul. Iya Tahu kan? ya Bapak ya. Nah, ya, dari mobil SMK sampai ke Ya, berikutnya gitu. Oke. ya, itu. Eh, Contohnya itu ya, contohnya itu. paling Oke, berhasil right. ya. Ya, karena memang Pak SBY, kalau Malaysia bilang SBY, kita SBY kan, Iya, dia memang berhasil dalam campaign. Dulu kan perusahaan PR-nya kan punyanya adiknya Andi Malarangeng, iya, Cool Malarangeng. Tapi sayangnya mereka pun kena SPRM juga lah. SPRM ini kalau di kita KPK, di Malaysia SPRM, Suruhanjaya Pemberantas Rasuah Malaysia. Okay, right now the second speaker's answer for the two question, please, Prof. Mutia. Okay, terima kasih Prof. Ya, Terima kasih untuk audiens yang fokus dengan ya, two presentation from both of us. Okay, ya. for the first question, soalan ditanya kan, Oh, suasana di Indonesia masa orang tak lagi mengunjungi mall, dan how the pandemic affect to the Malaysia, what's going on in Terengganu and Malaysia. Sebenarnya dekat Terengganu dan juga, okay, we talk about Terengganu and Malaysia. Right now we are seperti biasa, seperti 2019. Oh, come And back. come back seperti 2019. Wow. No, we are back to 2019 almost 90%. Dekat Terengganu we dah tak pakai mask, everywhere is full. Actually apa yang kita buat semasa pandemik, first week when we attack with the pandemic, we are struggling, trying to think apa yang kita kena buat. Even though everything is closed, okay, Prof, semua close, tapi for the tourism industry, kami still berfikir supaya industri tak teruk, so macam mana kita nak buat. Jadi waktu tu kami buat video pendek untuk menunjukkan bagaimana kerinduan setiap warga Terengganu yang berada di overseas. So we are contact them because most of them is familiar persons di UK, di Australia. Lepas tu kita ambil atlet-atlet Terengganu yang duduk dekat overseas. Kita buat video pendek around 3 minutes. Bagaimana mereka rasa rindu dengan makanan Terengganu, and we publish at YouTube. Okay. Jadi bila open the pandemic, sebab kita tahu pandemic will be opened local first and after that international. So what we are trying to target is a local tourist, not international. So we want to attract 100% local tourists because in Terengganu, 70% normally a local tourist, only 30% is an international tourist. Jadi 30% international tourist, normally mereka pergi ke pulau. Okay. So apabila kerajaan umum untuk buka sempadan, kita capai not 100% but
150%. Wow. Overlook. Oh, Yes. that's congested in Terengganu. There is also Mm. problem because of facilities. We are not ready with the facilities. Yeah, yeah, And yeah. because after pandemic, right? Limited hotel in Terengganu, Yeah, right? yeah. Yeah. And what Malaysia government buat untuk increase back our industry, kita show to the guests, local and international, about our SOP. Mm. How sanitize in every place with masks at that time, and we show very clear and very detailed. So that's why dia memberi keyakinan kepada pelancong untuk bergerak dan datang ke Malaysia. Okay, that is for the for Okay, first question. question. For the second questions, best marketing strategy. Untuk kedua-dua state and federal governments. Of course, promotions sebenarnya. When we look at the pandemic, apabila kerajaan menetapkan untuk belanjawan dalam tourism sector, kita tetapkan 80% focus on promotions. Tapi waktu before open the border, 100% the budgets we are focused for infrastructure. We are focused to develop a new product. We are focused to community-based tourism, because we know after open the border and after end of pandemic, yang paling suffer adalah communities. So we want to share the tourism industry with communities. That is a new thing in Malaysia. But if I'm not mistaken, in Indonesia, you are so strong with the community-based tourism. Yes. Okay. Di Malaysia Like and especially di Terengganu, kita baru. Jadi kita nak sharing with the communities untuk mereka dapat profit directly from tourism, supaya mereka support to tourism industry. That is the one way. Kalau dia rasa atau kalau dia tak merasai wang direct kepada dia, dia takkan support industri. Jadi we are open open the peluang untuk mereka untuk join to industry untuk jadi untuk jadi what we call that, one of agents inside the industry, tourism industry. So there is a before pandemic, and after pandemic, kerajaan fokus to the promotions, and kita tahu promotions is the most important factor to boost our industry. Okay, promotion of course a PR, a public relations, of digital content, especially bagaimana kita sertai exhibitions, kita guna influencer, kita guna bloggers. We are invite bloggers to share how their trip in Terengganu, in Malaysia, after the pandemic, how they are feeling. Because we know that after the pandemic, everyone find the nature. Dicari tempat yang boleh healing, yang eco-tourism. So that's why the promotion is important for this time. Yes. Even right now, we are focused to promotions, and 75% budget goes to the promotions. Okay. Thank you very much. Therefore, the promotion must be to until Ibu Fajarina and me to come to Terengganu. Okay. Yeah, agree. Yeah, but for your information, in Indonesia is Bali is right now is come back like Terengganu before the G20 conference. Very peaks right now to Bali, and then because Pak Jokowi create the 10 new Bali, Mandalika
Rish and then Danau Toba and more lah, karena memang Indonesia terlalu luas, jadi banyak destinasi. Okay, before the closing remark, sebelum kata penutup, kita kena lihat satu, tapi selepas closing sajalah, kita nanti akan lihat satu instrument music with the Javanese language, who the singer talk about permission in Javanese culture. Jadi di Indonesia ada Sundanese etnik, ada Javanese etnik, itu ada Ibu Fajarina mungkin Bugis Makassar etnik. Every etnik mempunyai cara dia sendiri nak permission daripada sebuah majlis. Tapi sebelum permission tu kita boleh